नमस्कार मु विश्वजित नीट टू नो ऑडियो चैनल को पुणी थे आपन स्वागत आउ थे आसी आपन पाखु किछि नुवा नोटिफिकेशन सहित जहा कि आसी ओडिशा कृषि विभाग बा आपनकर आईसीएआर सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट तरफरु 10 प्लस 2 ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सबु क्वालिफिकेशन पई अछि आपन वैकेंसी बा पोस्ट अछि। चलून जानिबा क्यों क्यों पोस्ट अछि केते लेखे वैकेंसी अछि अप्लाई प्रोसेस सिलेक्शन प्रोसीजर कोन रहइबो क्यों माने अप्लाई के पेबे एजुकेशन क्वालिफिकेशन कोन दरकार जेमते आपन कहले 10 पाखु आरंभ करी कि पोस्ट ग्रेजुएशन पर्यंत समस्त पे अछि आपन वैकेंसी आपन में सैलरी केते कोन रहउछि सैलरी मते ठीक ठाक अछि सब डिटेल्स जानिबी वीडियो टिको शेष कोन देखंतु वीडियो टी इंपोर्टेंट लाइक और शेयर करबे भूलिबेनी। चलून जीवा नोटिफिकेशन देखंतु फुल नोटिफिकेशन जीवा को आपन कहि रखुछि कि जहा भी नोटिफिकेशन आछि ओडिशा कृषि विभाग बा आईसीआर तरफरु सेथिया थिबा पोस्ट वैकेंसी पई ऑल ओडिशा कैंडिडेट बा सब जिला पिला माने अप्लाई करि परिबे। सेकेंड तांको जे अछि एप्लीकेशन फॉर्म सहित फुल नोटिफिकेशन पीडीएफ मु डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल लिंक देथिबे आपन सेटर पाइ जिबे ओटे जॉइन कर जॉइन पे भूलिबेनी। एबे चलून जानिया फुल नोटिफिकेशन डिटेल्स रे देखंतु नोटिफिकेशन डी आछि प्रथम नोटिफिकेशन डी आछि आईसीएआर सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक कटक रे थिबा आईसीएआर सीआरआरआई तरफ आछि नोटिफिकेशन टी एडवर्टाइजमेंट नंबर रहिछि 10/SRF SRF रोचे आपन पोस्ट ना /2026-27 मेंशन करचंदी प्रथम वाकिन इंटरव्यू जाने जे आपन सिलेक्शन प्रोसीजर रहइबो इंटरव्यू माध्यम रे। नेम ऑफ द प्रोजेक्ट आईसीआर तरफ जहाँ भी आपन नोटिफिकेशन आसे सेटा गोटे प्रोजेक्ट अंडर आपन एंगेजमेंट रुहे माने आपन प्रोजेक्ट टी जतके दिन पर्यंत चलिबो सेतके दिन पर्यंत रहइबो आपन एंगेजमेंट ड्यूरेशन टी तो एई प्रोजेक्ट अंडर रे आपन रहइबो एंगेजमेंट टी तो प्रोजेक्ट रोची नेशनल इनोवेशन ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर ईएपी नंबर रोची 245 ए ईएपी नंबर टी मु आपनको एप्लीकेशन बा बायोडाटा फॉर्म फिल अप कला बेले आपनको से जणै देबी ईएपी नंबर रो काम कोन। तबे देखंतु नेम ऑफ द पोजीशन आपन माने वैकेंसी बा पोस्ट ना सीनियर रिसर्च फेलो एसआरएफ पोस्ट ना रोची एसआरएफ वैकेंसी अछि दुईटी सैलरी रोची आपनकर 37,000 टका पर मंथ 37,000 टका पर मंथ प्लस एचआर आपनकर एचआरबी रहिबो सैलरी सहित। क्वालिफिकेशन कोन दरकार एमएससी इन एग्रीकल्चर रे एमएससी कंप्लीट करथिबे स्पेशलाइजेशन थिबा दरकार सॉइल साइंस रो एग्रोनॉमी एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी एग्रीकल्चर फिजिक्स एनवायरमेंटल साइंस एतके आपनकर स्पेशलाइजेशन थिबा दरकार एमएससी इन एग्रीकल्चर करथले आपन अप्लाई के पेबे नले आपन जदी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री करचंदी बॉटनी रे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री करथिबे बॉटनी रे एनवायरमेंटल साइंस रे बायोटेक्नोलॉजी रे जियोग्राफी रे केमिस्ट्री रे तले मध्ये आपण अप्लाई करि परिबे जति आपण नेट क्वालिफाई करछंती तले आपन प्रथम प्रेफरेंस मिलिबो। तबे देखंतु ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट माने आपनकर एई प्रोजेक्ट टी के दिन पर्यंत चलिबो सेटा आपनकर सेत दिन पर्यंत रहिबो आपनकर एंगेजमेंट ड्यूरेशन टी तो एई प्रोजेक्ट टी चालुची आपनकर 30/9/2026 माने 30 सेप्टेम्बर 2026 पर्यंत चालुची प्रोजेक्ट टी तो आपनकर ड्यूरेशन भी रहिबो 30 सेप्टेम्बर 2026 पर्यंत। एज लिमिट रोची मैक्सिमम 35 वर्ष मेन मानक पई आ 40 वर्ष रोची मैक्सिमम 40 वर्ष रोची ओमन मानक पई। डेट एंड टाइम ऑफ इंटरव्यू रोची 15/6/2026 10 AM 15 जून 2026 10 AM रे रोची आपनकर इंटरव्यू डेट आउट टाइम। प्लेस ऑफ पोस्टिंग से आईसीआर सीआरआई कटक ही रहिबो कटक तांका ऑफिशियल ऑफिस ही रहिबो आपनकर प्लेस ऑफ पोस्टिंग इंटरव्यू भी से मध्य सेठी रहिबो सेही कटक रो आईसीआर सीआरआई आपन ऑफिस ही रहिबो आपनकर प्लेस ऑफ इंटरव्यू। तो एटा गला आपनकर केउ पोस्ट पई सीनियर रिसर्च फेलो एसआरएफ पोस्ट पई तो देखो एसआर आपनकर आईसीआर तरफ विभिन्न प्रकार नोटिफिकेशन आस्ते प्रति नोटिफिकेशन आपनकर अलग अलग प्रोजेक्ट थाए से प्रोजेक्ट अंडर आपनकर सेम पोस्ट सेम थाई पारे किंतु प्रोजेक्ट टी अलग थिबो। तब देखंतु आपन क्राइटेरिया कोन रहउची एटा रहउची आपन प्योरली टेम्परेरी बेसिस जेमति आपन जानले कि आपनकर जे रहउची प्रोजेक्ट जति दिन पर्यंत सेटा सब दिन पय नुहे तो सेही पय एटा प्योरली टेम्परेरी बेसिस से आपन रहइबो एंगेजमेंट रिलैक्सेशन भी होचे एज लिमिट रिलैक्सेशन एससी एसटी ओबीसी माने पय 5 वर्ष रिलैक्सेशन होची। अप्लाई प्रोसेस तो एठी किछि नै डायरेक्ट जिबे इंटरव्यू प्रोसेस को केमति जिबे कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू ब्रिंग वन रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ओरिजिनल एजुकेशन सर्टिफिकेट मार्कशीट जहाँ भी अच्छे 10 पाखु आरंभ करके ऊपर को पीजी बा आपन जहाँ भी अच्छे सेतकी पर्यंत आपन सब सर्टिफिकेट मार्कशीट आउ सर्टिफिकेट मार्कशीट रो जेएस कॉपी सेल्फ अटेस्टेड वाला आ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जदी अछि आपन नेकी जाइथिबे डायरेक्ट आपन इंटरव्यू प्रोसेस को फॉर एपियरिंग द वर्किंग इंटरव्यू प्रोसेस को नेकी जाइथिबे आ बायोडाटा फॉर्म टे देखैथिले से बायोडाटा फॉर्म टे मध्ये आपन फिल अप करके नेकी जाइथिबे जतले आपन सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन हबो।
ଆପଣଙ୍କର ବାୟୋଡାଟା ଫର୍ମ ସହିତ along with the copy of certificate during the certificate verification ଟାଇମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସବୁ ନେଇକି ଯାଇଥିବେ ଅରିଜିନାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଉ ଆପଣ ବାୟୋଡାଟା ଫର୍ମ। ଆପଣଙ୍କର ଯେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିବ ତା ପାଇଁ କିଛି ଟିଏଡି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଏଣ୍ଟର କରିବେ, ଯେତେ ବି ଟାଇମ୍ ଅଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଏଣ୍ଟର କରିଯିବେ। ଏଟା ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ ଆସିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତରଫରୁ ଆସିଛି ସେ ସେମ୍ ICAR CRI ତରଫରୁ ଆସିଛି ନୋଟିଫିକେସନଟି। ସେଟାର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଥିଲା 10, ଏଟା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର 11 ଆପଣଙ୍କର /SRF/CM। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପୋଷ୍ଟ, SRF ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି ଆଉ CM ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ରହିବ ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସିଡିୟର। ସେଇ ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଣ୍ଡର ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଏନଗେଜମେଣ୍ଟଟି। କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଆସିଛି, ଗୋଟେ ରହୁଛି ସିନିୟର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫେଲୋ 2ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି କମ୍ୟୁନିଟି ମୋବିଲାଇଜର AFO ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଫିଲ୍ଡ ଅପରେଟର 2ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି। ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଫିଲ୍ଡ ଅଫିସର 2ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି। ତ ସିନିୟର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫେଲୋ SRF 2ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆଉ କମ୍ୟୁନିଟି ମୋବିଲାଇଜରରେ 2ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି। ତ ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପୋଷ୍ଟ, ଦୁଇ ଲେଖା ଆପଣଙ୍କ 4ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି। ସିନିୟର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫେଲୋରେ 2ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ସାଲାରୀ ରହୁଛି 31,000 ଟଙ୍କା ପର ମନ୍ଥ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର 16% HRA ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ସାଲାରୀ 31,000 ଟଙ୍କା ପର ମନ୍ଥ ସହିତ 16% HRA ରହୁଛି। ଆଉ କମ୍ୟୁନିଟି ମୋବିଲାଇଜର AFO ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ରହୁଛି 15,000 ଟଙ୍କା ପର ମନ୍ଥ ଫିକ୍ସ ସାଲାରୀ। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ସିନିୟର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫେଲୋ ପାଇଁ MSc କରିଥିବେ ଏଗ୍ରିକଲଚରରେ, ନହେଲେ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଡିଗ୍ରୀ କରିଥିବେ ବଟନୀରେ, ନହେଲେ ଲାଇଫ ସାଇନ୍ସରେ କରିଥିଲେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେ ରହୁଛି କମ୍ୟୁନିଟି ମୋବିଲାଇଜର ପାଇଁ ମେଟ୍ରିକ୍ ୱିଥ୍ +2, ମେଟ୍ରିକ୍ ସହିତ +2 ଭୋକେସନାଲ ଏଗ୍ରିକଲଚର କରିଥିଲେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ନହେଲେ ଆପଣ ମେଟ୍ରିକ୍ କରିଥିବେ, ମେଟ୍ରିକ୍ ସହିତ 2 ବର୍ଷର ୱାର୍କିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର ଏଗ୍ରିକଲଚର ଫିଲ୍ଡରେ, ଯଦି ଥିବ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରହୁଛି 31/12/2025, ଏଇଟା 25 ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 31 ଡିସେମ୍ବର 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ଡ୍ୟୁରେସନ୍। ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ କେତେ ରହୁଛି, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 35, ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମିନିମମ୍, ଆପଣଙ୍କ ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 40। ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ, SRF ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ୟୁନିଟି ମୋବିଲାଇଜର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ରହୁଛି ମିନିମମ୍ 18, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 55 ବର୍ଷ ରହୁଛି ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଡେଟ୍ ରହୁଛି SRF ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ମାନେ ସିନିୟର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫେଲୋ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ରହୁଛି 17/6/2026, 17 ତାରିଖ ଦିନ ରହୁଛି ଏଇ ଜୁନ୍ ମାସର 10ଟା AM ରେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ୟୁନିଟି ମୋବିଲାଇଜର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ରହୁଛି 17/6/2026, ସେଇ 17 ତାରିଖ ଦିନ ରହୁଛି 11ଟା AM ରେ। ସେଇ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟିଂ କଟକ ICAR CRI ହିଁ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟିଂ। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ସେଇ ICAR CRI କଟକରେ। ଆଉ ସବୁ ଡିଟେଲ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରାଇଟେରିଆ ଆ ସହିତ ସମାନ ଅଛି, ଯେମିତି ପ୍ରଥମଟି କହିଥିଲି ସବୁ ସମାନ, କ୍ରାଇଟେରିଆ ମଧ୍ୟ ସବୁ ସମାନ ଅଛି। ସେଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଯିବେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପ୍ରୋସେସକୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ନୋଟିଫିକେସନ ଆସିଛି, ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସିଛି। ସେଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟି ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର ରହିଛି 12/JRF। JRF ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଜୁନିୟର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫେଲୋ। ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟଟି। ପୋଷ୍ଟ ନାଁ ରହୁଛି ଜୁନିୟର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫେଲୋ JRF। ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପୋଜିସନ ରହୁଛି ଗୋଟେ ହିଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି। ସାଲାରୀ ରହୁଛି 37,000 ଟଙ୍କା ପର ମନ୍ଥ ପ୍ଲସ୍ HRA 20% ରହୁଛି। ଏଇଠି ଭଲ ସାଲାରୀ ରହୁଛି, 37,000 ଟଙ୍କା ପର ମନ୍ଥ ସହିତ 20% HRA ରହୁଛି। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ କ'ଣ ଦରକାର, ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଡିଗ୍ରୀ ଇନ୍ ବେସିକ୍ ସାଇନ୍ସ। ବେସିକ୍ ସାଇନ୍ସରେ ଆପଣ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଡିଗ୍ରୀ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଡେଟ୍ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କ ଏଜ୍ କେତେ ଥିବା ଦରକାର, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 35 ବର୍ଷ ରହୁଛି ମେନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ 40 ବର୍ଷ ରହୁଛି ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରହୁଛି ଅପ୍ ଟୁ ମେ 2029। ଏଇଟା ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ବେଶୀ ଦିନ ଅଛି, ମେ 2029 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ଡ୍ୟୁରେସନଟି। 16/6/2026 11ଟା AM, 16 ଜୁନ୍ 2026 11ଟା AM ରେ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପ୍ଲେସ୍, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଡେଟ୍ ଆଉ ଟାଇମ୍। ସେଇ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟିଂ କଟକରେ, ଆଉ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କଟକରେ। ଆଉ ସବୁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଆପଣଙ୍କର ସମାନ ରହୁଛି, ଯେମିତି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ ପ୍ରୋସେସ୍ ପ୍ରଥମଟି କହିଥିଲି ସେମିତି ଆପ୍ଲାଏ ନାହିଁ, ସେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ସେଇଭଳିଆ ହିଁ ଆପଣ ଯିବେ। ଏବେ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବାୟୋଡାଟା ଫର୍ମ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାୟୋଡାଟା ଫର୍ମଟିରେ ଆପଣ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ ସେ ପୋଷ୍ଟ ନାଁ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଅଛି EAP ନମ୍ବର। EAP ନମ୍ବରଟି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତିଟି ଆପଣଙ୍କର ନୋଟିଫିକେସନରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଏଠି EAP ନମ୍ବର ଲେଖା ହେଇଥିବ, ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବକ୍ସରେ EAP ନମ୍ବର ଲେଖା ହେଇଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବି ଆପଣଙ୍କର EAP ନମ୍ବର ଲେଖା ହେଇଛି। EAP ନମ୍ବର ଲେଖିଲେ ଆପଣ କେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟି ହିସାବରେ, ସେଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହିସାବରେ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବେ। ତ EAP ନମ୍ବର ଲେଖିବେ। ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆପଣ ତାର ବେସିକ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବେ, ଫଟୋ ଆଟାଚ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ମେନସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବେ। ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ +10 +2 +3 PG ଯାହା ବି କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ମେନସନ୍ କରିବେ। PhD ଯାହା ବି ମେନସନ୍ କରିବେ। ଯଦି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ମେନସନ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଦେବେ, ଯାହା ଦେଉଛି ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଦେଉଛି ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିକି। এই ବାୟୋଡାଟା ଫର୍ମ ସହିତ ଆପ୍ଲାଏ ପ୍ରୋସେସ୍ କିଛି ନାହିଁ। এই ବାୟୋଡାଟା ଫର୍ମ ସହିତ ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ କପି ଯାହା 10 ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯାହା ବି ଅଛି ସବୁ ଆଟାଚ୍ କରିବେ।
ଆପଣଙ୍କର ନେଇକି ଯାଇଥିବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ। ଆ ଛଡ଼ା କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପଚାରି ପାରିବେ, ମୁଁ ନିହାତି ଆନ୍ସର୍ ଦେବି। ବାସ୍ ଏତିକି ଥିଲା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବାବଦରେ। ଆଶା କରୁଛି କି ଆପଣମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଥିବେ। ଯଦି ପାଇଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଏକ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସହିତ। ଧନ୍ୟବାଦ।